Mama zangu kijangi siko pale vile, si nitafuta kuambia unaona maisha ni kwamo uko na kila siku ukiishi na watu mwisho na mwisho separation itakuwa. Kwa vizuri kwa vibaya. Ndio nasema vile. Unaona après 5 ans. Tukia kutana wale watu kwa zoeana nao. Kila mtu ashakata ngambo yake. Umwashinda Ulaya, umwaisha oa, aisha fuza fanya maisha yake ufete. Acha tuniseme hivyo. Unasikia? Umwasha pata kazi we uko gisi uko unasikia? Pale vikitu muko na juu. Mtu munapasha samini sana ni we. Unapasha jiheshimu sana, unapasha jikubali sana, unapasha jipenda sana. Unasikia? Na kila siku sio unakuwa naomba, kwa najiombea sana Mungu akupatie mwisho mzuri kuliko mwanzo. Kwa nadilia njoo maisha yako, so kila mtu naambia Mungu nakushukuru kwa siku ya leo. Unasikia? Hivi kisi niko mzima nasema asante kwa mtu wa gratitude. Ukiona mtu mko naye mnapase bon moment de qualité, kwa na gratitude mshukuru kwa njo. Nafurahi kisi tuliishi na wewe masiku zote tunaishi mzuri. Mungu akubariki. Ndio maisha iko vile. Usipende kugangania vitu. Na vitu vyokuwa fanya sai. Après 5 ans utakuwa vifanya tena utakosha kwa mbingine. Ndio maana kuwa focus juu akili yako. Kuwa focus kila siku jitakie mema, ujitabirie mazuri na utaona changement zitakuwa. Ndio ile. Mungu abariki tena magrabo. Chao chao.